Super. Being 12:34, we begin Zoom session week 13. As I said before, this is the last live Zoom class of English in this semester. It's going to be, as usual, very short. And basically, I will explain to you reading activity number 3, and I will show you another exciting website for your personal practice of English. Why is this the final Zoom session? Well, because there are 2 more weeks, weeks 14 and 15, and in those weeks, we will not meet in Zoom. We will not. Next week, you will do listening test, and in week 15, in the last week, you will do the final written test in cursos, in test. So, no more Zoom sessions. That is sad, but don't worry, guys. You will see me again next semester in level 3, which will be the last English subject that you will have. By the way, 3 levels of English are not enough, no son suficientes. Your responsibility is to keep on studying, to keep on practicing, to consolidate a good English, okay? You know how to do it. You know, you have all the resources on the web. There are no excuses. No excuses to continue solidifying, expanding, consolidating your English. So, I'm going to start the activities showing you websites. A good website for you to practice English. Let me do that now. So this is one of the tools you can use individually. You know, there are many, many tools, and this website is one of the good tools you can use to consolidate your English. If you remember, because you have good memory, a couple of weeks ago, on July 14th, more exactly, I showed you a great website for you to practice English. And we used it with a couple of grammar activities. So this website, which is test-english.com, contains all kinds of activities: grammar, listening, reading, use of English, and writing, a lot. And the level you have to check, if you are interested in checking, in selecting the correct level for you, is, in this case, B1, intermediate, right? And you have loads of activities. In the case of grammar, for example, a lot of activities. In the case of listening, a lot of activities, and interesting activities too, yeah. Now, that website I showed to you a few weeks ago. Now, this is a new one. Yeah, this is a new one. Let me go back a little bit here. It's Oxford University Press's Headway. Oxford University, as you know, is one of the most important universities in the world, in England, together with Cambridge University. And they have excellent materials for the learning and teaching of English. And Headway is one of the most important books from this university press. Maybe you use one of them. It's a classical, excellent book to study English. It contains 6 levels, from beginner to advanced. And your level in this case is more than this one, is this, the yellow one, pre-intermediate. So you click here and you go there to pre-intermediate level. Here you have a big menu with grammar, vocabulary, and some other things, but we are interested now in this. Test Builder. This is a great resource, a great application for you to study and to check
the grammar that you need to check in this level, pre-intermediate, which is your level. So if you want to solidify and consolidate your level of English, you have to check that you know and you use all these grammar topics in a good way. So here you have the menu. Present simple, past simple and continuous, verb patterns, futures, comparatives, present perfect, passives, conditional sentences, etc. So if you want to check that, if you want to solidify your English, the grammar that you need to check is this one. Very important, because grammar is the structure, the foundation of your English input, of your English construction. So it's very important. Right? And this is very cool because puedes construir tu test a tu forma. That's why it's called Test Builder. So you can click on one topic, tiempos gramaticales, tenses, for example, and make your test. Or you can click on 3 and make your test. Cada parte tiene 10 preguntas. So if you click on 3, you have 30 questions and you go to your test. Or you can click more and make your test. So you can choose, you can select a number of topics you want to check, you want to test. Now, let's make an example together. Okay, a ver, ¿qué chequeamos? Qué indeciso. Ok, chequemos el uso de los patrones verbales. Verb patterns. Make my test. Oh yes, make my test. ¿Qué son los patrones verbales? Cuando dos verbos se juntan, ¿cómo se conjugan? Por ejemplo, yo quiero comer. I want to eat. Want, eat. En este caso se unen usando to. I want to play. I want to eat. El verbo want usa to. Otros verbos como por ejemplo enjoy, disfrutar, usan otra conjunción, otra preposición. No usan preposición, sino que el verbo que viene en ing. Me gusta bailar. I enjoy dancing. I enjoy sleeping. Y no puedes decir I enjoy to sleep. Esos son patrones verbales. Verb patterns. Son como pequeños legos que uno tiene que saber ocupar en inglés. Y en cualquier ramo, perdón, en cualquier idioma. Vamos. Si quieren ocupar micrófono me ayudan. I've always wanted, go, ya se la soplé. ¿Cómo iba el want? I've always wanted. Francisco. Yeah, to go. I've always wanted to go. Yes. Siempre quise ir al extranjero. Number 2. I'm thinking of. Sofía. O cualquiera, I'm thinking of. Travel to? No, el verbo think of es con ing. Travel. Yes. Ay. Estoy pensando en viajar, los gringos I'm thinking of traveling. Esos son los patrones verbales. Siguiente, look forward, esperar con ansia algo. Con ansias, yeah. Con expectativa. I'm looking forward to. Este es muy loco, es con ing. Y esto significa, estoy esperando con ansia planear mis vacaciones. I'm looking forward to traveling to the south. I'm looking forward to meeting you. Es muy loco porque es con doble ing, aquí y acá. Todo lo conocemos, es muy parecido a want. I'd love, me encantaría. Esta es la contracción de would, me encantaría. I would love, I'd love to visit Sydney in Australia. ¿Ya? Básicamente escoger entre el to infinitive o el ing.
O en algunos casos, nada. Sin to, sin ing. Y la siguiente, esperar, es muy ocupado. Espero verte pronto. I hope to. I hope to see. I hope to see my friend who lives there. Sigamos a la siguiente página con las últimas 5 preguntas. Este ya la vimos, ya sabemos cómo va want. My friend wants. Al tiro. My friend wants To take. to take me sightseeing. Want to, siempre. I want to go. I want to dance. I want to sleep. I want. Siempre con to infinitive. Realmente me gustaría. I would really like. Este lo conocen. No tengan miedo. To go. Go. To go. Go. I would love to go. I would like to go. Son siempre con to. Would you like to go? Would you really like to go? Are you sure you would like to go? Would you like to do it? Ya, esa la soplé al comienzo. Enjoy. Vamos. We both enjoy Swimming. swimming. Ambos disfrutamos nadar en el mar. We both enjoy swimming. Después de enjoy, otro verbo viene con ing. I love, me encanta ir de vacaciones. Going. Si viniese con would, es con to. Pero si viene solo, es con ing. I would love to go, but I love going. Me encantaría ir. En este caso dice, me encanta ir, como algo habitual. Y aquí está con el to, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo sería? Would you like? Ya lo vimos. Era to come. Claro que sí, siempre, ¿no es cierto? El would like y el would love. El would es siempre con to. I would love to go. I would love to come. Would you love to come? Would you like to drink some coffee? Esperemos que esté bien, o si no me mato. What's my score? Perfectirijillo. Si hubieran errores, vendría el feedback, la explicación. O te llevaría a la referencia gramatical de la gramática y dónde chequear el punto que tienes que chequear. ¿Qué les parece el website? ¿Es bueno o es bueno? No, en la red, el internet está lleno de buenos recursos. Lo que tenemos que hacer los profes, básicamente, es filtrar estos buenos recursos y mostrarlos a nuestros alumnos. Porque hoy en día estamos en la era del autoaprendizaje. Y ha quedado más que claro con este semestre de pandemia. Así es que ustedes están abriendo una nueva ruta que ya empezó hace un tiempo con esto del aprendizaje individual y que los profesores somos más que nada guías, que sabemos un poquito más del tema, sí, pero básicamente somos guías para que ustedes puedan caminar y aprender. Aprender a aprender. Me salió verso, pero es verdad. Así es que bueno, eso es básicamente la metodología que ocupamos en inglés, ¿ya? Que aprendan a aprender y que ustedes recorran el camino más que yo se los explique, porque sería una lata. Una gran lata. So guys, do you have any questions? I'm going to publish now, antes que se me olvide, the link in uCursos. So this is Test Builder. Pum. Control C. Pum. Control V. Ahí está. Guardado. And now, guys, and this is the last activity that we will do this semester via Zoom. I'm going to show you, I'm going to explain to you reading activity number
3. Are you ready? Here we go. No, espérenme, tengo que abrirlo. No, tengo que abrirla en... No, dije que no. ¿Dónde está? Aquí. Ahora sí. Ahora sí. Aquí está. Reading activity number 3. Second term subjects. Asignaturas del segundo semestre. Ya lo había adelantado. The deadline will be el próximo miércoles, so you have many days to do it. August 12th at 8 p.m. You have to send it to my mail, sanguesauchile@gmail.com, and the title is Nombre y Apellido, Reading 3. I selected 3 subjects that you will have in the second semester. The first one is histology, which is a study of the micro structures in the organisms, in the living organisms, histology. And here you have 3 parts, 1.1, 1.2, and 1.3. So the first part is related to the introduction part. Okay, to the introduction part. What is the introduction part? Only this. So the first part is 1.1 is related to the introduction part, right? Después creo que la parte 2 is related to part 1, biological tissues. Y la parte 3 es relacionada con esta, sample preparation. Y todas sus partes. ¿Ya? Veamos, volvamos. A seleccionar el coso. Eso mismo. So, for the introduction, you have to respond to these 3 questions. ¿Ya? Ahí está clarito. Que ya se les había adelantado como trabajo para la semana pasada sin nota. Después se van a parte 1, que ya les mostré, biological tissues, tejidos biológicos. Y esta pregunta que también se les había adelantado. Y después, por último, se van a la parte 3, sample preparation, que tiene un menú bastante extenso, ya vimos. And in this case, you have to describe each of these processes in 2 lines. Fixation, embedding, and staining. Leen entonces todos los procesos y de estos 3 los describen en inglés en 2 líneas. Es como un resumen de cada uno de estos 3 procesos en 2 líneas. Con la información esencial. ¿Ya? Siguiente subject, next subject is gross anatomy, que es la contraparte de histology, la macro anatomía. And here you have 3 parts too. About the introduction, only 1 question. About part 1, techniques of study, only 1 question. And about question number 3, sorry, about part 2, que se llama así, Medical and Healthcare Professional Education. En este caso tienen que traducir, translate this part completita into Spanish. ¿Ya? Se las muestro. Por si acasillo. ¿Dónde está gross anatomy? So gross anatomy
Introduction, tienen el primer tarea, Techniques of Study, el punto 2, son cortitos siempre, y el punto 3 es sobre esto, que tienen que traducir enterito al Spanish. ¿Ya? Tampoco es tanto. Y por último, el último subject tiene un poquito más de actividades y es bioquímica, que no encontré exactamente bases moleculares, sino que habían varias cosas, pero bioquímica es bastante similar a lo que es bases moleculares. No completamente similar, pero por último les va a servir para expandir lo que estudian en bases moleculares. So, biochemistry. Una combinación entre biología y química, ¿ya? Justamente. Y acá tenemos un texto más largo. Más largo, ¿ya? Veamos lo que tienen que hacer exactamente. Lo importante es que vayan leyendo y haciendo exactamente lo que les pido. Biochemistry. El 3.1 tiene que ver con la introducción. ¿Ya? Ahí tienen todas estas preguntas. Son preguntas que tienen que desarrollar con la introducción. Tiene que ver con la introducción el 3.1. O sea, esto. Lo que está antes del menú. Todo eso, ¿ya? Son preguntas a responder. You have to answer some questions. Right? Después, el punto 2, point number 2, is related to history. History of biochemistry. El punto, acá, 3.2. About part 1, history. ¿Qué sucedió cada año? What happened in this year? So you have to read everything and find the information of what happened in the world of biochemistry these specific years. Very nice, very cool, very creative activity. Then part number 3, you have to go to part 2, which is called starting materials, and translate this little text into Spanish. Let me show it to you. Starting materials. Esto. This section, the chemical elements of life, you translate this part into English. Just 6 elements make up 99% of the mass of living cells. That is amazing. And these 6 Legos of life, these 6 building blocks of all life are carbon, hydrogen, nitrogen, oxygen, calcium, and phosphorus. That's amazing. Okay, and the last part is 3.4, about part 3, biomolecules. Select one of the 4 parts and make a 70-word summary in English. Let me show you. So this is the other part, biomolecules. And in this case, you have to read everything, but only choose one of these. You can choose carbohydrates, you can choose lipids, you can choose proteins or nucleic acid. You choose one of these and you make a summary, resumen, of approximately 70 words in English, choosing one of these 4 biomolecules. That's all. Más claro no se los puedo explicar. Eso es, chicos. ¿Les parece? Do you have any questions?
Or are we ready to go for lunch? Practiquen listening. Para el test de este martes que viene, que es un quiz de listening, practiquen todas las actividades de listening que le he mandado, los sitios web y la otra que he hecho. Todo, escuchar en inglés. Escuchen en inglés. ¿Ya? Y para la semana 15 es listening y reading. Y eso es aplicación de lo que saben. Orientado a temas más bien de ciencia, ¿no es cierto? Que lo que hemos tratado de hacer. ¿Alguna otra consulta con respecto a esta actividad o cualquier otra cosa? Para el martes de UTEST no vamos a tener clase de Zoom, pero yo creo que importante es que voy a abrir el test no más de 2 horas, ¿ya? Yo creo que lo voy a abrir el martes a la hora que tenemos clase, que es a las 12:30, y va a estar abierto de 12:30 a 2:30, 2 horas. El test no creo que dure más de 30 minutos, pero ese plazo van a tener, ¿ya? Yo les recomiendo que lo hagan a las 12:30, para que no tengan ningún problema, ninguna mala sorpresa. ¿Les parece? Va a estar abierto 2 horas a partir de las 12:30 el próximo martes y no creo que dure más de media hora. Van a ser, yo creo, 2 o 3 listening activities. Ya pues.